بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے حملے جاری ہیں۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وائرس مزید 21 قیمتی زندگیاں نکل گیا۔ 351 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر کی شدت میں کمی ضرور آئی، تاہم اموات اور نئے کیسز کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کرونا وائرس کے 351 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ اس دوران وائرس میں مبتلا 21 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ شہر کے ہسپتالوں میں مجموعی طور پر کرونا وائرس کے 432 کنفرم مریض زیر علاج ہیں۔ 144 مریضوں کو تشویشناک حالت کے باعث وینٹی لیٹر پر طبی امداد دی جا رہی ہے۔ فیکٹری، دکان، پیٹرول پمپ، ورک شاپ سمیت مختلف اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ حکومت پنجاب نے کم از کم اجرت 20,000 ادائیگی کے لیے کمر کس لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کم از کم اجرت ادائیگی کے قانون میں ترامیم کرنے کے حوالے سے محکمہ لیبر کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ ویجز ایکٹ 2019 کے تحت پوری تنخواہ نہ دینے والوں کو 6 ماہ قید اور 25,000 روپے جرمانے کا قانون موجود ہے، جس کی سزا بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے 8 گھنٹے کام کے لیے کم از کم تنخواہ 20,000 مقرر کر رکھی ہے۔ مختلف اداروں میں ورکرز کو صرف 10 سے 14,000 تنخواہ ادا کی جا رہی ہے۔ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی سے حقیقی تنخواہ کا تعین ہو سکے گا۔ کہ لاہور میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت سرگرم ہو گئی۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں 5 ارب روپے جاری کر دیے۔ محکمہ خزانہ نے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے 5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ گرانٹ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں جاری کی ہے۔ منصوبے سے لاہور شہر میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ شہر میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ ماحولیات کے اکاؤنٹ میں فنڈز منتقل کر دیے ہیں۔ نئے پاکستان میں طالبات پر وظائف کے دروازے بند ہو گئے۔ پنجاب حکومت رواں سال 4 لاکھ طالبات کو وظائف کے فنڈز نہ دے پائی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے خطوط پر بھی محکمہ خزانہ نے فنڈز جاری نہ کیے۔ سابق دور حکومت میں سرکاری اسکولوں میں طالبات کی 80% حاضری یقینی بنانے کے لیے ماہانہ وظیفے کا پروگرام شروع کیا گیا۔ ہر ماہ فی طالبہ کو 1,000 روپے مہینہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ سالانہ 5.8 ارب روپے کا فنڈز اس سال بھی طالبات کے وظائف کے لیے رکھا گیا تھا۔ موجودہ دور حکومت میں 2 سال سے طالبات کو فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کورونا کے باعث بیشتر اسکولوں کے بند رہنے کی وجہ سے فنڈز روک لیے گئے ہیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں غیر منظور شدہ نصاب پڑھانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ خلاف ورزی سامنے آنے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ، مقدمات درج کیے جائیں گے۔ پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے NOC کے بغیر نصاب پڑھانے پر اسکولز کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تعلیمی اداروں کو صرف منظور شدہ کتابیں پڑھانے کی اجازت ہوگی۔ بورڈ نے اسکولز کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ کتابوں کے پبلشرز کو اپنی پرائیویٹ کتب پر بھی بورڈ سے NOC لینا ہوگا۔ اسکولز کی انسپیکشنز کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کمیٹی اسکولز کی انسپیکشن کرے گی۔ غیر منظور شدہ کتابیں پڑھانے والے اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور ملازمین کا مبینہ طور پر رشتہ داروں کے نام پر کمپنیاں قائم کر کے ہسپتالوں میں ادویات اور دیگر سامان فروخت کرنے کا انکشاف ہوا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ہسپتالوں کی پرچیز کمیٹیوں کے ارکان سے کسی بھی کاروبار سے منسلک نہ ہونے کے بیان حلفی جمع کروانے کے احکامات جاری کر دیے۔ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور ملازمین مبینہ طور پر بے نامی کمپنیاں بنا کے کروڑ روپے کمانے لگے۔ عزیز و اقارب اور اہل خانہ کے نام کمپنیاں بنا کر ہسپتالوں کو ادویات سمیت مختلف سامان فروخت کرنے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے تمام سرکاری اور ٹیچنگ ہسپتالوں کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS صاحبان کے نام مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ ہسپتالوں کی پرچیز کمیٹیوں میں شامل ڈاکٹرز اور ملازمین سے بیان حلفی لیا جائے کہ وہ ایسے کسی بھی کاروبار سے منسلک نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق پرچیز کمیٹیوں کے ارکان کی جانب سے سالانہ اربوں روپے کی ادویات، ڈسپوزیبلز اور دیگر سامان کی خریداری میں اپنی بے نامی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کی شکایات موصول ہوئی تھی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے وائس چانسلر، پرنسپلز اور MS صاحبان کو اس غیر قانونی دھندے میں ملوث ملزمان کا کھوج لگانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس 7 کلب روڈ لیسکو کا لاکھوں روپے کا نا دہندہ نکلا۔ 1 سال کے دوران صرف 4 مرتبہ اقساط کی صورت میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی جا سکی۔
वज़ीर आला हाउस 7 क्लब रोड के ज़िम्मे लाखों रुपए के बिल वाजिबुल अदा हैं। वज़ीर आला पंजाब की सरकारी रिहाइश के बिल 12 माह के दौरान सिर्फ 4 मरतबा एक साथ में अदा किए गए। मजमूई तौर पर 3,91,877 रुपए वाजिबुल अदा हैं। दस्तावेजात के मुताबिक माह फरवरी से लेकर अप्रैल तक बिजली के बिलों की अदायगी नहीं की गई। वज़ीर आला हाउस में माहाना औसतन 1.5 लाख रुपए की बिजली इस्तेमाल की जाती है। ज़राए के मुताबिक सरकारी रिहाइश गाह के बिलों की अदायगी वज़ीर आला फंड से की जाती है। FBR की काबिलियत पर सवाल उठने लगे। काबिल टैक्स आमदन रखने वाले लाखों अफराद को टैक्स नेट में शामिल नाम 72 लाख अफराद विद होल्डिंग टैक्स कटौती के बावजूद गोशवारे जमा नहीं करवाते। FBR टैक्स निज़ाम पर टैक्स गुजारों का एतमाद बहाल करने में नाकाम हो गया। ज़राए का कहना है कि शहर समेत मुल्क भर में 1 लाख रजिस्टर्ड कंपनियों में से 50,000 से जायद कंपनियां अपने गोशवारे जमा नहीं करवाती। FBR ज़राए के मुताबिक 35 लाख अफराद ने नेशनल टैक्स नंबर तो हासिल कर रखे हैं, ताहम अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाते। शहर समेत मुल्क भर में 74 लाख अफराद टैक्स अदायगी के बावजूद गोशवारे जमा करवाने से गुरेज करते हैं। FBR की मशीनरी पर अदम प्रॉपर्टी की खरीदारी, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन समेत दीगर मौकों पर विद होल्डिंग टैक्स कटौती के बावजूद लाखों अफराद इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाते। वज़ीर दाखिला ने साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोकने पर FIA इमिग्रेशन की पूरी शिफ्ट को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाज दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ लंदन जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो FIA इमिग्रेशन के इंस्पेक्टर राना एजाज, इंस्पेक्टर रजिया और दीगर एहलकारों ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में होने के बायस उन्हें रोक दिया था। वज़ारत दाखिला की जानिब से शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोकने पर पूरी शिफ्ट को तारीफी सर्टिफिकेट्स और 10-10 हज़ार रुपए नकद इनाम दिया गया। डायरेक्टर FIA मोहम्मद रिजवान ने FIA इमिग्रेशन की पूरी शिफ्ट को नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स जारी किए। फेरोजपुर रोड, शाहदरा और जिनाता ठोकर 33 अरब मालियत के 3 बड़े सीवरेज मंसूबों पर PND के एतराज़ात। PC1 महकमा हाउसिंग को वापस भिजवा दिए गए। शहर में 33 अरब मालियत के 3 बड़े सीवरेज मंसूबों पर एतराज़ात लगा दिए गए। इनमें जिना से ठोकर न्याज बेग, फिरोजपुर रोड और शाहदरा के मंसूबे शामिल हैं। शाहदरा में सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 11 अरब 20 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। फिरोजपुर रोड सीवरेज सिस्टम के लिए 18 अरब 87 करोड़ और जिना अस्पताल ता ठोकर सीवरेज मंसूबे के लिए 3 अरब 13 करोड़ की डिमांड की गई है। तीनों मंसूबों को नए माली साल में शामिल करके पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से फंड्स मांगे गए हैं। महकमा PND की जानिब से एतराज लगाया गया है कि ये मंसूबे वासा की दीगर स्कीमों से ज्यादा जरूरी क्यों हैं। एतराज़ात दूर करके दोबारा PC1 जमा कराने की हिदायत की गई है। ख्वाजा सराओं के लिए बड़ी खबर। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने 2% मुलाजमत कोटा देने की सिफारिशात तैयार कर लीं। भर्तियों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। ख्वाजा सराओं को काबिलियत और कोटे के मुताबिक बड़े ओहदों पर भी नौकरी मिलेगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने ख्वाजा सराओं के लिए 2% मुलाजमत कोटा मुख्तस करने की सिफारिश कर दी है। बोर्ड के मुतफिका फैसले के बाद भर्तियों के लिए जामिया पॉलिसी तैयार की जाएगी। लोकल गवर्नमेंट के मातहत अदारों में ट्रांसजेंडर्स को 2% कोटे की बुनियाद पर नौकरियां दी जाएंगी। डायरेक्टोरेट जनरल लोकल गवर्नमेंट, वर्ल्ड सिटी लाहौर, मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और LWMC में भर्तियों के लिए मौके दिए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि इस इक़दाम से ख्वाजा सरा मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने मुतालिका हुकाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर दी। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 में हुआ है। इंस्टीट्यूट में बेज़ाब्तियां 2 ऑटोमेटेड लीनियर फिलिंग मशीनों की खरीदारी में सामने आई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट में मशीनों की खरीदारी 5 करोड़ 61 लाख रुपए में की। मशीनों के साथ 60 ml की 4 लाख खाली बोतलें भी फराहम की जाना थी, जबकि 2 स्टेरिलाइजर्स मशीनें भी मुआहदे का हिस्सा थीं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट की इंतजामिया ने दोनों मशीनें इजाफी आलात के बगैर खरीदी और ठेकेदार को नाजायज मुनाफा दिया। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में मुतलका हुकाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। शहर के अस्पतालों को इन्फेक्शन फ्री बनाना ख्वाब ही रह गया। जिना अस्पताल के बेशतर मकामात पर निकासी आब का पानी इकट्ठा होना मामूल। सफाई के नाकिस इंतजामात से बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ने लगे।
शहर के बड़े अस्पतालों में से एक जिना अस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतजामात से मच्छरों और बीमारियों की अफजाइश होने लगी। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने के खदशात हैं। अस्पताल के बेशतर मकामात पर सीवरेज के मसाइल, गंदा पानी खड़ा रहना मामूल बन गया है। यहाँ आने वाले मरीजों के मुताबिक इंतजामिया सफाई के मौसर इक़दामात करने से कासिर है। काबीना कमेटी बराए कानून का इजलास। कमेटी ने बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड की खाली नशिस्त पर लाहौर की बजाय बहावलपुर डिवीज़न के रिहायशी को नामजद करने की हिदायत कर दी। वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी बराए कानून का 60वां इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की मुताद्दिद कानूनी तरामीम और मुसव्विदों पर गौर किया गया। कमेटी ने जिन अमूर की तजावीज़ से इत्तफाक किया उनमें पंजाब फैक्ट्रीज़ एक्ट 2019 का तरमीमी मुसव्विदा, पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट रूल्स 2021, पंजाब टूरिस्ट गाइड रूल्स 2021 का मुसव्विदा और पंजाब ट्रैवल एजेंसीज रूल्स 2021 का मुसव्विदा शामिल है। मारूफ सनतकार खालिद सईद खान की रिहाइशगाह पर शहदाए पुलिस की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। DIG कैप्टन अहमद मुबीन शहीद और SSP जाहिद गोंदल शहीद समेत दीगर की मगफिरत के लिए फातह खानी की गई। मारूफ सनतकार लाहौर चैम्बर के बानी रुकन खालिद सईद खान की रिहाइशगाह पर शहदाए पुलिस की याद में तकरीब हुई। SSP मियाँ खान मोहिल, फैसल जमील, शाहिद कादिर, DSP राना इस्लाम, मुर्तज़ा सिद्दीकी, साजिद गुजर और बिजनेसमैन हसन खालिद खान ने शिरकत की। ज़िले इंतज़ामिया ने एक और वैक्सीनेशन सेंटर का इजाफा कर दिया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने बैंक ऑफ पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। सदर बैंक ऑफ पंजाब को कोरोना वैक्सीनेशन लगाकर इफ्तिताह किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक और सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने बैंक ऑफ पंजाब के मुलाजिमीन के लिए हेड ऑफिस में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद की फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद अमीन से मुलाकात हुई। फ़लस्तीनी तलबा के लिए $1 लाख स्कॉलरशिप का लेटर पेश किया। सदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद ने फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद अमीन से मुलाकात करते हुए कहा, पाकिस्तान के नौजवान और कौम आखिरी सांस तक फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही।